नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयितुमुखं करोति वाचालं प्रबलं परित्यगिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दपरमानन्दमाधवं विनं कृतधरोर्गणितं फलं सुखं गानं तत्र वसन्तं भागवतं दर्शमालयं गुरो रसिका भूयाङ्गाः ॐ व्यासं वदितमत्सारं सत्यपौत्रमकरमशं पराशरात्मनं वन्दे सुगता तत्त्वपूर्धिम् ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय दशम स्कंध अध्याय 59 वर्तमान भगवान श्रीकृष्ण विवाह कथा चलती 16,100 कन्या नरकासुर ना नरक नरकासुर रही था प्राग ज्योतिषपुर तार राजधानी सी शत्रुदिन गोटे कहीं तार शत्रुता करें कि राज्य पशि पारे गोटे पहाड़र घेर पर्वत गुड़ा टपिक जापर अस्त्र शस्त्र गोटे घेर अस्त्र शस्त्र सी विधि पकड़े विद्युत माने शक करेन्ट तापर गड़ खाई गोटे चारिड़े पानी अरे बाबा ये सब टपिक गला पुणी गोटे विराट प्राचीर सहज टपिक जीवन ये अनेक सुरक्षा बल भितर सी राजधानी गढ़ीला तो किए जम भी पशि पड़े भगवान खेला कौन हो सी गरुड़ पृष्ठ बसी सत्यामत्या नयत जो सत्य भामा गोटे पत्नी जोटा कि समंत कमणी सत्राजित झील गोटे सत्य भामा गोटे आ सत्या नग्नजित कन्या यहाँ 7 षढ़ बांधिक सत्या को आनी सत्या सत्य भामा नुहे सत्या युद्ध को लेकिन गले गरुड़ पीठे बसिक सब चोरमार करके पसले पर्वत को मुंड कले गदारे बाट पिटला से करेन्ट सुदर्शन आगे कि करेन्ट कौन करो सुदर्शन सी करेन्ट खंड सब खाईगले गला एमती करके सब सुदर्शन भेद कर गले प्राचीर पहुँचला और गोटे पवन तोफान गोटे घेर एमती विजुड़ी तोफान अस्त्र शस्त्र पर्वत अनेक घेर सब टमाटी करके प्रभु सुदर्शन असती गदा बाड़ी चलले तेणु प्राचीर भांगी गले कि गोटे दानव था ना मूर 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 राक्षस मूर नाम गोटे राक्षस पूरा 5टा मुंड सी भयंकर से शोता आज आरंभ कला युद्ध जो 5 मुंड सब चक्कर काटिक शेष तार 7 बुआ गोटे राक्षस धरिकी सेनापति सी गुड़ मारिदेला समस्ते प्रभु मारिदे समस्त मारिदेला बर्तमान आसला सेटा किए नरकासुर प्रवेश कला सीटा आरंभ होता पाठ देखा तान पीठ मुख्यान पीठ पीठ मुख्य कर 7टा पुओ मुंडर आसते विशेष कर 14 निरीक्ष दुर्वर्षण आश्रवणवती गची वयोधि प्रभवी निराक्रम दृष्टा सौभाग्यम गरुड़ो परिस्थित सूर्यो परिष्ठत सतर्ते घनम सतर्ति घनम यथा कृष्णं स तस्मै व्यसृजत सतग्नि योद्धाश्च सर्वे जुगपत्र विबधु 1500 सर समस्ते मारे एक समस्ते सर मारे भगवान तत् भौम संयम भगवान गदाग्रज विचित्र बाजी निहिते श्रेणीमुखी निकृत बाहु शिरोध्र विग्रह सत्कार तरीहेव हताश्व कुंजर भगवान कौन तद भौम संयम जो भौम नरकासुर भूमिकर पुओ तेणु ता ना भौमासुर भी कहुए
ତେଣୁ ସେ ଭୌମାସୁର ବା ନରକାସୁର ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିଲି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହ ସମସ୍ତେ ଏକୁଟିଆ ସରଗୁଡ଼େ ମାରି ଦେଇଗଲେ, ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ସୈନ୍ୟ ଭଗବାନ ଗଦାଗ୍ରଜ ଗଦାଧାରୀ ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାର ଅଗ୍ର ବଡ଼ ଭାଇ, ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିଚିତ୍ର ବାଚି ନିଶିତେ ହିଁ ଶିଳି ମୁଖେ ଅତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶିଳି ମୁଖ ମାନେ ବାଣ ମାରିକିରି ନିକୃତ ବାହୁ ତାର ହାତ କଟାଣି ତ ତାର ତାର ଶିର ଏ ସବୁ ଆଡ଼ କଟାକଟି ହେଇ ଚକାର ତରିକି ହେବ ହତାଶୁ କୁଞ୍ଜର ଘାତି ଘୋଡ଼ା ସରଳ ମାରିକିରି ବହୁତ ଭଣ୍ଡା କଲେ। ଅଦ୍ଭୁତ ଏକୁଟିଆ ଭଗବାନ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ, ତାର ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଛି, ସମସ୍ତିଙ୍କି ଏକୁଟିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିକି କାହାର ମୁଣ୍ଡ କଟାଣି, କାହାର ହାତ କଟାଣି, କାହାର ଗୋଡ଼ କଟାଣି, କାହାର କ'ଣ ହେଇକିରି ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ସବୁ ମଲେଣି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିପାରିବେ। ଜାନି ଯୁଦ୍ଧି ପ୍ରଯୁକ୍ତାନି ଶସ୍ତ୍ରାସ୍ତ୍ରାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣବଃ ହରି ତାନ୍ୟଚ୍ଛିନ୍ନତୀକ୍ଷ୍ଣୈଃ ଶରୈଃ ଏକୈକଶଃ ସ୍ତ୍ରୀଭିଃ। କହିଲେ ହେ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୁରୁବଃ କୁରୁକୁଳ ଚୂଡ଼ାମଣି ପରୀକ୍ଷିତ, ଜାନି ଯୁଦ୍ଧି ପ୍ରଯୁକ୍ତାନି ଶସ୍ତ୍ରାସ୍ତ୍ରାଣି ଯୋଦ୍ଧି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ନରକାସୁରର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଏ ଯେ ଭଗବାନ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ, ହରି ତାନି ଅଚ୍ଛିନ୍ନ କୃଷ୍ଣ ସେଟା ସହ ଛିଣ୍ଡେଇ କାଟି ପକେଇଲେ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହିଁ ସରେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଧନୁ ନାଁ ହେଲା ସାରଙ୍ଗ ଧନୁରେ ସ୍ୱର ଚଢ଼େଇ ସବୁ କାଟି କୁଟି ଥୋଇଦେଲେ। ସରେଇ ଏକୈକଶଃ ସ୍ତ୍ରୀଭିଃ, ସିଏ ଜଣ ଜଣକୁ 3ଟା ଲେଖେ ସ୍ୱର ମାଇଲେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ। କ'ଣ ହେଉଛି ଉହ୍ୟମାନ ସୁପର୍ଣ୍ଣେନ ପକ୍ଷାଭ୍ୟାଂ ନିଘ୍ନତା ଗଜାନ ଗରୁତ୍ପତା ଅନ୍ୟମାନ ତୁଣ୍ଡ ପକ୍ଷ ନଖି ଗଜା। ଇଆଡ଼େ ପ୍ରଭୁ ସନ ମାରିକି ସମସ୍ତେ ଶେଷ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଇଆଡ଼େ ଗରୁଡ଼ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଲେ। ଉହ୍ୟମାନ ସୁପର୍ଣ୍ଣେନ ପକ୍ଷାଭ୍ୟାଂ, ଗରୁଡ଼ ଉଡ଼ିକିରି ପକ୍ଷୀର ଆଘାତରେ ହାତୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ମାରି ପକାଇଲେ। କାହାକୁ ପକ୍ଷରେ ପିଟିଲେନି ତ ତୁଣ୍ଡରେ ଖୁପିକିରି କାହା ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବାରେ ଲାଗିଲେ, ସୈନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଇତ୍ୟାଦି। ଗରୁଡ଼କୁ ଭଗବାନ ଉଭୟ ଲାଗିଗଲେ। ଗରୁଡ଼ କ'ଣ କମ୍ ବଡ଼, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱରୂପ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଟା କେତେ ଓଜନ, ଯେଉଁ ଗରୁଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ ବା ଅସୀମ। ତା ପକ୍ଷ ଦୋହଲେ ସାମବେଦ ଗାନ ହୁଏ, ଏବଂ ସେ ପକ୍ଷ ଆଘାତରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସବୁ ମଲେ, ଆଉ ଚଞ୍ଚୁ ଆଘାତରେ ସେମାନେ କେତେ ମଲେ, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ପୁରା ମେବାଗା ବିଷମ ଆର୍ତା ନରକୁ ଯୁଦ୍ଧି ଅଯୁଧ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟା ବିଦ୍ରାବିତଂ ସୈନ୍ୟଂ ଗରୁଡ଼େନ ଅର୍ଦ୍ଦିତଂ ଶୋକମ୍। ଗରୁଡ଼ ଏମିତି ଭୟଭୀତ କରିଦେଲେ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଘୋଡ଼ା ହାତୀରେ ଘୋଡ଼ା ଚୂଡ଼ା ମଲେ ଅନେକ, ତାପରେ ସୈନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଗରୁଡ଼ ଖୁମ୍ବି ଦେଲେ କ'ଣ ଟେକି ନେଇକି ଚଞ୍ଚୁରେ ଝାଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, ଗଲା ମଲା ସେ ପକ୍ଷୀରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ମଲେ। ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଆଘାତରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇ ସୈନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରାଘାତରେ ତ ଆଘାତ ହେଲେ, ଇଆଡ଼େ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷାଘାତ କରିକିରି ପକ୍ଷରେ ପିଟିକିରି ଏମିତି କଲବଲ କଲେ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଯେ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ହେଲା କ'ଣ, କ୍ରୋଧରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଉପରକୁ ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତି ଚଳାଇଦେଲା ଯାହାକି ଦିନେ ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ କରିଦେଇଥିଲା। ଗରୁଡ଼େନ ଅର୍ଦ୍ଦିତ ଶୋକମ୍। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନରକାସୁର, ତମ୍ ଭୌମଃ ପ୍ରାରତ ଶକ୍ତିଆ ବଜ୍ର ପ୍ରତିହତୁ ଯତଃ।
ବଜ୍ରକୁ ବିଫଳ କରିଦେଇଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ତା ହାତରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର ମାରିଲେ ସେ ଶକ୍ତିକି ଦେଖାଇ ଦେବା ଫଳରେ ବଜ୍ର ବି ଲେଉଟିକି ପଳାଇଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ଶତ୍ରୁ ହତ୍ୟା କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିବା ଶକ୍ତିଟେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଘୁମାଇଲା। ନାକମ୍ପତ ତୟା ବିଦ୍ଧ ମାନା ହତ ଇବ ଦ୍ୱୀପ ମାଳା ହତ ଇବ ଦ୍ୱୀପ। আর ওটা হাতিকে যদি ফুলমালাটা ফিরিয়ে ঢুকি তাহলে কেমনি কষ্ট হব? কিছু নাই। ঠিক সেমনি ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିଥିଲା, ବଜ୍ର ଲେଉଟିକି ପଳାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରହାରରେ, ସେ ଶକ୍ତି ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ମାରିଲା। ଗରୁଡ଼ଙ୍କର କିଛି ହେଲାନି। ହାତୀକି ଫୁଲମାଳା ଫିଙ୍ଗିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେୟା ହେଲା, ମାନେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ବାଜିଲାନି। ତାପରେ ସୁରମ ଭୌମ ଅଚ୍ୟୁତಂ ହନ୍ତୁଂ ଆଦଦେଗପି ତଥୋଦ୍ୟମଃ ତଦ୍ ବିସର୍ଗାତ୍ ପୂର୍ବମେବ ନରକସ୍ୟ ଶିରୋ ହରିଃ ଅପାହରତ ଗଜସ୍ଥସ୍ୟ ଚକ୍ରେଣ କ୍ଷୁରନେମିନାଙ୍ଗାତ୍। ନରକାସୁର ଦେଖିଲା ତାର କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାମ ଆଉ ଦଉନି। ସୁଳମ ଭୌମ ଅଚ୍ୟୁତଂ ହନ୍ତୁଂ ମାନେ ମାଇଲା ଗୋଟେ ବଜ୍ରକୁ ପ୍ରତିହତ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ମାଇଲା। ଗରୁଡ଼ଙ୍କର କିଛି ହେଲାନି, ଗଲା ସେ ଶକ୍ତି ଫେଲେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଇଲା ଭୌମ ଅଚ୍ୟୁତମ ହନ୍ତୁଂ ଆଦରେ ବିତଥୋଦ୍ୟମ, ଗୋଟେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଇଲା, ସିଏ ବି ନିଷ୍ଫଳ। ସେ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ପ୍ରଭୁ କାଟି କୁଟିକି ଥୋଇଦେଲେ। ତଦ୍ ବିସର୍ଗାତ ପୂର୍ବମେବ ନରକସ୍ୟ ଶିରୋ ହରିଃ। ତେଣୁ ସେ ତ୍ରିଶୂଳ ପାଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ନରକାସୁର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଉଡ଼େଇଲେ। ତ୍ରିଶୂଳ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ତରବାରୀ ପରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ଥିବା ଚକ୍ର ପେଶି ହାତୀରେ ବସିଥିବା ନରକାସୁର ଶିରଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲେ। ନରକସ୍ୟ ଶିରୋ ହରିଃ ଅପାହରତ ଗଜସ୍ଥସ୍ୟ, ଗଜ ମାନେ ହାତୀ, ଗଜ ଉପରେ ଥିବା ନରକର ଶିରକୁ ଭଗବାନ କାଟିକି ଉଡ଼େଇଦେଲେ। ବୁଝଲେ କ୍ଷୁର ନେମିନା ଚକ୍ରେଣ, ଖୁର ଭଳିଆ ଧାର ଥିବା ଚକ୍ର ପଠେଇ ବେକ କାଟିକି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ତେଣୁ ଶକୁଣ୍ଡଳମ୍ ଚାରୁ କିରୀଟ ଭୂଷଣଂ ବହୁ ପୃଥିବ୍ୟାଂ ପତିତଂ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳଂ ହାହେତି ସାଧୀତ୍ ତ୍ରିଶୟଃ ସୁରେଶ୍ୱରା ମାଲ୍ୟୈଃ ମୁକୁନ୍ଦଂ ବିକିରନ୍ତ ଗିରିରେ। ମୁଣ୍ଡଟା କଟିବା ତ କେମିତିକା ତାର ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାଲିଛି। ସେ ଶକୁଣ୍ଡଳମ୍ ଚାରୁ କିରୀଟ ଭୂଷଣଂ, ମୁଣ୍ଡଟି କ'ଣ ହେଇଛି? ଦି କାନି ଯୋଡ଼ି କୁଣ୍ଡଳ ଲାଗିଛି ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଚାରୁକି ଅତି ମନୋହର କିରୀଟ, ସୁନା ମୁକୁଟ ବି ଲାଗିଛି। ଆହୁରି ବହୁ ପୃଥିବ୍ୟାଂ ପତିତଂ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳମ୍, ତେଣୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷିତ ହୋଇଥିବା ଏ ମୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କଟିକିରି ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଗଲା, ପୃଥିବ୍ୟାଂ ପତିତଂ, ସେ ଅତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ହାହାକାର ଚାଲିଲା। ଅତି ପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ଥିଲା, ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନୁହଁ। ତା ଭିତରେ କିଏ ପଶିବାର କ୍ଷମତା ନଥିଲା, କୌଣସି ଚାରିପଟେ ବେଢ଼ିକି ତାର ନଥିଲା, କହିବାର ନାହିଁ। ସବୁ ଭଗବାନ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। ହାହେତି ସାଧ୍ୱୀତି ଋଷୟଃ ସୁରେଶ୍ୱରା, ରାକ୍ଷସ ସୈନ୍ୟମାନେ ନରକାସୁରର ନିଜ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ହାହାକାର କଲେ, ହା ହତାଶ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନେ ଏବଂ ଋଷିମାନେ ସାଧୁ ସାଧୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅତି ସୁନ୍ଦର କର୍ମ କଲେ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ସେଟା ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ଥିଲା, ମରିଗଲା, ଭଲ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 16,100 କନ୍ୟା ଆଣିକି ରଖିଛି ଚାରିପଟେ ପର୍ବତ, ତା ଭିତରେ ପୁରା ଏତେ ଲୋକ ଖାଉଥିଲେ କ'ଣ, ପିଉଥିଲେ କ'ଣ, ଗାଧେଇବେ କେମିତି, କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପୁରା ଜିଅନ୍ତା କଲ ହେଉଥିଲା ନା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଠୋ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସମାନେ ହାହାକାର କଲେ। ଦେବତା ଏବଂ ଋଷିମାନେ ସାଧୁ ସାଧୁ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହି ମାଲ୍ୟୈଃ ମୁକୁନ୍ଦଂ ବିକିରନ୍ତ ଇଡ଼ିରେ, ଫୁଲ ବର୍ଷା କଲେ, ଫୁଲ ମାଳ ବର୍ଷା କଲେ ଏବଂ ସ୍ତୁତି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ।
ततश्च भूः कृष्णमुपेत्य कुण्डलेगे प्रत्यक्त जाम्बूनदरत्नभास्वरेगे स वैजयन्त्या वनमालयार्पयत् प्राचेतसं छत्रमथो महामणि। तार माँ होचंदी निजे भूमि पृथ्वी माता तेणु पृथ्वी माता पड़े ततश्च भूः कृष्णमुपेत्य माँ पृथ्वी भौमासुर वा नरकासुर बनिया परे निचे पळेइले आसिकरी कुंडले अदितिकर कुंडल दुईटा घिनि आनला नरकासुर से कुंडल फेरेला प्रत्यक्त ये पृथ्वी सब फेरेले कृष्ण प्रत्यक्त जाम्बू नद रत्न भास्वरे कुंडल जोड़ा कि दीछि ना उत्तप्त सुना जेमती चकचक करे से भाया जाम्बू नद मान सुनार कुंडल तादे रत्न खचित होइछि दुईटा कुंडल दुटा को देवमाता अदिति लगेइथिले सीधा नरकासुर घिनि आनला ताकू भूमि माँ भूमि भूदेवी कृष्ण को देले आउरी कौन कले स वैजयंत्या वैजयंत वनमालया अर्पयते प्रभु को गलारे वैजयंती माला एवं वनमाला लंबे देले प्रभु को सप्ताह के लिए देखिए कुंडलटा ना आग माँ को दिन फेरे कुंडलटा माँ कर तो सब देवता माँ सी कृष्ण माँ भी सी जी कड़े सी अन्यत्र विग्रह धरती तेरे आग माँ को जिनस माने सुंदर भाव ये तो सब पाठ गोटे लोक निज माँ को स्तुति कला तेणु कौटा मतलब खुशी हो तेणु भगवान खुशी हाँपाई सी आग माँ कुंडल अदिति कुंडल देदेले जोटा उत्तप्त सुना भाया चकचक कर रत्न खचित होदेला प्रभु वैजयंतीमाला वनमाला लंबे प्रचित छत्र वरुणकर छत्र हिनी आना गोटे मणि पर्वत ये तीन टाक जिन आना तीन टाक फेरीदेला अदिति कुंडल मणि पर्वत वरुणकर छत्र तीन टाक फेरीदेला प्रभु वनमाला देखिए स्तुति कला अष्टौषित अर्थ विश्वेशं देवी देववरार्चितम प्रांजलि प्रणता राजन भक्ति प्रवणया दिया तापर भूदेवी कौन कले भूदेवी तो प्रभुकर पत्नी तेणु अष्टौषित अर्थ विश्वेशं विश्वेशं समग्र चतुर्दश ब्रह्मांडर ईश्वर ने स्वामी मालिक भगवान कृष्ण को भूदेवी स्तुति कले देव वरार्चितम विश्वेशम विश्वेशम गोटे विशेषण देले देव वर मान द्वारा हर्षित वर माने श्रेष्ठ देवता मान द्वारा पूजित ये भगवान कृष्ण ब्रह्मा शिवशंकर इंद्रकोटि देवता मान द्वारा पूजित भगवान कृष्ण को भूदेवी स्तुति कर लगे प्रांजलि प्रणता राजन सुखदेव कहते हे राजन परिहित अंजलि बद्ध होकर तेणु प्रणाम करी भक्ति प्रवणया भक्ति भाव वर्जित हो जाए भूदेवी भगवान को स्तुति कले बर्तमान किमितिका स्तुति कले किछिटा भूदेवी स्तुति आसीगला भूमि ही वाच भूमि कहते कौन कहले नमस्ते देवदेवेश शंख चक्र गदाधर भक्तेक्षोपात रूपाय परमात्र नमोस्तुते कहते नमस्ते देवदेवेश देवता मान देवता आपण देवता मानकर देवता अर्थात समस्त देवता मैंने आप पूजा करती एवं शंखचक्र गदाधर शंखचक्र गदा पद्म चतुर्भुज शोभमान चारि हाथ चार्टा अस्त्र एवं देवता मान द्वारा पूजित भक्तेक्षोपात उपाय भक्त इच्छा उपात्त उपाय भक्त जो रूप आपन चाहे सी रूप आपण अवतार उपात्त उपाय भक्तर उद्देश्य पूर्ति पाई
से जो रूप आपको चाहिए आप से रूप जो भक्त जो रूप प्रभु को आराधना कर प्रभु से रूप धरी पड़े ये पाठ परमात्म नम से परमात्म आप परमात्मा ब्रह्म एक थे बहुश्या चिंता कला दुई परमात्मा एवं जो माया तेणु आप परमात्मा आपण जी कि ब्रह्म तक किसी करूना परमात्मा सर्वत्र सर्वत्र विद्यमान एवं प्रत्येक भीतर परमात्मा आसन जीवात्मा भी अच्छा तेणु से प्रकार परमात्मा देवता मान देवता देवता मान द्वारा पूज्य चतुर्भुज शंखचक्र गदापति धरी भक्त मान कामना पूरण करने से जो रूप चाहते से रूप आप नहीं पारते आप परमात्मा नमस्कार सारे नमः पंकाय यहाँ भी बोलती किए सॉरी बोल मम पंकजनाभाय नम पंकजमालिने मम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाघ्रे नम पंकजनाभाय साधारण श्रुति प्रभु बोलते नम पंकजनाभाय हे प्रभु आप नाभि पद्म बाहर से जो पद्म देह ब्रह्मा रही तेणु आप ना पद्मनाभ व पंकजनाभ आप नमस्कार मम पंकज माड़ी नेंगे आप सदा बेले पद्ममाला को लंबे था बेकर तेणु आप नमस्कार नम पंकज नेत्राय आप नेत्र पद्म नयन आपको कहुए पंकज नेत्र नमस्ते पंकजाघ्रे आपणकर पाद पंकज पाद पंकज हस्त पंकज नेत्र पंकज मुख पंकज पंकज माला लगे एमती गोटे पाठ पंकज आप नाभि बाहर पद्म ये प्रकार कहीकि कृपाणु जी भगवान नालो बापा मन पड़े केते समय गला रे बापा कृपाणु भगवान ये सब सदाए बोलते नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाघ्रे बोलती थे कहले मुईटा को बोलूँ बोली समस्त कौन भी श्लोक अच्छे सब सदाए उठी बोलते किसी नहीं कि मत सुंदर भल लगे तेणु मुझे बोले कौन है नमो भगवती तुभ्यं वासुदेवाय विश्रवे पुरुषाय आदि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः नमः भगवती तुभ्यं हे भगवान भगवान कौन षण्णांग भग श्रुत ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य दशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णांग भग श्रुत ऐश्वर्य धर्म धर्म एवं जस ऐश्वर्य समग्रस्य धर्म से जस श्रिय ऐश्वर्य धर्म जस एवं श्री मान लक्ष्मी ज्ञान वैराग्य ये छटा को भोग कहुए ये छटा को केवल भगवान पाखे अच्छी छटा को कौन मनुष्य पाखे ना गोटे अदा थपे कि एकाठी रही पार नहीं केवल भगवान पाखे अच्छे तेणु भगवान कहुए अन्य कहीं भगवान हो पार ना नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विश्व आपण हेले वसुदेव नंदन तेणु आप वासुदेव कहुए आप स्वयं विष्णु आपण हेले भगवते नमः ऐश्वर्य संपन्न पुरुषाय आदि बीजाय आपण हेले परम पुरुष किंतु आदि पुरुष आपण हेले आदि आपण कहा कि आपण सृष्टि कर नहीं आपण जगत को सृष्टि कर पूर्ण बोधायते नमः आपण बोध माने ज्ञान स्वरूप सत्य ज्ञान एवं आनंद आपण प्रकृत रूप आपण ज्ञानमय बोले कौन साधारण अर्थ न ज्ञानमय गोटे कौन ना ज्ञानमय कौन अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्म संपर्कित ज्ञान सीटा ब्रह्म पाखे अच्छे ना नहीं आउ क्या पाखे नहीं ना ठीक कथा कारण ब्रह्म कौन तो किए जानती तो किए जानना तो सब ब्रह्मा कहते मुझे जानी शिवशंकर कहते मुझे जानी समस्त मना कर ब्रह्म ज्ञान क्या पाखे नहीं
କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ଅଛି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ତାହା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ଜ୍ଞାନମୟ, ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ମିଳିବ, ମାନେ ମିଳିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହେଲେ ବି ଜନ୍ମ ମିଳିବ ବାପା। ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଧନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସେ ଚାହିଁବେ ହଁ ଏଇଟା ବୁଝୁ କିଛି ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ବୋଇଲେ ଜ୍ଞାନଟି ହୋଇବ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧାୟତେ ନମଃ। ଆପଣ ହେଲେ ଜ୍ଞାନମୟ, ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏ କଥା କହିଲେ କି ମା ଧରିତ୍ରୀ ଦେବୀ। ଅଜାୟନ ଜନୟିତ୍ରେସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଣେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ ଅସ୍ୟ ଜନୟିତ୍ରେ ପରାବରାତ୍ମନ ଭୂତାତ୍ମନ ପରମାତ୍ମନ ନମସ୍ତୁତେ। ସରଳେ ଆସ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହେଲେ ଅଜ। ଅଜ କ'ଣ? ଯାହାର ନ ଜାୟତେ ଇତି ଅଜ, ନ ଜାୟତେ, ଯିଏ ଯାହାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ବୋଇଲେ ପିତୃମାତୃ ସଂଯୋଗରୁ ଯିଏ ପେଟରେ ରହିକି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କୁହା, ଆପଣ ହେଲେ ଅଜ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜନ୍ମ ନା, ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଧରିବାକୁ ସେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ କହିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ସଚ୍ଚା ଭଗବତ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ଜନ୍ମଟାକୁ ଜନ୍ମ ଅର୍ଥ କରିବନି, ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ପ୍ରକଟ ହୁଏ ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅଜ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମାତୃଗର୍ଭରେ କିଏ ରହିକିରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସାଂସାରିକ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଲାଗିଛନ୍ତି, ପାପ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଦିନ ରାତି କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ୍ୟା ବି ମାତୃଗର୍ଭ। ମାତୃଗର୍ଭରେ କ'ଣ କର୍ମ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ବାପା। କପିଳ ଭଗବାନ ମା ଦେବଭୂତି କହୁଥିଲେ, ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ କି କଷ୍ଟ, ଏବଂ ସେତିକି ସେ ଜାତି ସ୍ୱର ଥାଏ, ସେ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଶହ ଶହ ଜନ୍ମ କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି, ତାପରେ ସଂସାରକୁ ବାହାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ହେଇକି ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ନମସ୍କାର କରିକି ଦୃଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସ୍ତୁତି କରୁଥିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଭିତରକୁ ମୋତେ କାହିଁ ପଠେଇଲେ, ଏଇଠୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସଂସାରକୁ ଯିବିନି, ସଂସାର କେତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆଉ ଶୁଣା ଦରକାର ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଛାଡ଼, ସୁନ୍ଦର କଥା। କାଲି ଝୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲେ, ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଅଜାୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଅଜ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ରହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ସିଏ ରହେ, ଯିଏ ସାଂସାରିକ କର୍ମରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାଏ, ସେ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ମାତୃଗର୍ଭ ହିଁ ଯାତନା ଯାତନା କଷ୍ଟ ପାଇବା ବି ସିଏ ଥାଏ ଅଜାୟ। ତେଣୁ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଅଜ, ଜନ୍ମ ଆପଣଙ୍କ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଗର୍ଭ ଭିତରେ ରହିବେନି। ଜନୟିତ୍ରେ ଅସ୍ୟ, ଅସ୍ୟ ଜଗତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଜନୟିତା, ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଜଗତଟା ଆପଣଙ୍କଠୁ ବାହାରିଛି, ଆପଣ କାହାଠୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଗଲା ବ୍ରହ୍ମଣେ, ଆପଣ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ। ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତରେ, ଅସୀମ ଶକ୍ତି, ମହାକାଳ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଯୋଗମାୟା ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅଛି। ଆଉ କାବମ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେ ବଳବାନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବଳକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ବି ଅଛି। ପରାବରାତ୍ମନ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ରୂପ ଅଛି, ସେସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଜଗତର ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ? ଜଗତଟା କାର୍ଯ୍ୟ, ତାର କାରଣ ପ୍ରକୃତି। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସବୁ ହିଁ ଆପଣ। ପରାବରାତ୍ମନ, ଭୂତାତ୍ମନ, ସକଳ ଭୂତ ଭିତରେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଆପଣ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ଭୂତାତ୍ମା, ମାନେ ଜୀବାତ୍ମା ଆପଣ, ପରମାତ୍ମା ବି ଆପଣ। ଏବଂ ପରାବର କହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। এই প্রকার আপনাদের নমস্কার। তম্বই শিশুক্ষু রজ উত্তরতম প্রভু
तमो निरोधाय विभर्ष्य संवृतः स्थानाय सत्वं जगतो जगतपते कालः प्रधानं पुरुषो भवान परः। कौन कहले तुम शिशुक्षु स्रष्टु मिथ्या शिशुक्षा आप सृष्टि करने लक्ष्य करी रजह प्रगतम प्रभु सृष्टि करने जो आप चाहती से ब्रह्म पदार्थ आप एक सृष्टि कला बेले रजगुण संपन्न ब्रह्मा आपण हो जाते ब्रह्मा गोटे पदवी से ब्रह्म पदार्थ रजगुण को रजगुण को आश्रय सृष्टि करती पदवी से पाइगले गोटे पदवी ब्रह्मा बुढ़ा पाठ पुराण पढ़ुची पुराण पंडा पिला पाठ पढ़ेले अध्यापक ये गोटे पदवी सेमती ब्रह्मा गोटे पदवी से प्रभु ब्रह्म पदार्थ रजगुण को आश्रय सृष्टि करते नाम ब्रह्मा हो जाए पदवी पाई जाती तमो निरोधाय विभर्ष्य संवृत तमो गुण को आश्रय करी भगवान शिव शंकर संहार करते पृथ्वी आउ स्थानाय सत्वम जगतु जगतपते हे जगतपति जगतर मालिक प्रभु स्वामी प्रतिवाद स्वामी जगतर स्वामी आप कौन कर सत्वगुण को आश्रय करी विष्णुपद जगत को सृष्टि करते सत्वगुण को आश्रय कर विष्णु हो जाते गोटे पदवी सीटा सृष्टि करा समय ब्रह्म पदार्थ एक ब्रह्म ये तीनटा पदवी तेणु ब्रह्मा विष्णु शिव भितर किसी भेद ना से ब्रह्मंकर गोटे गोटे पदवी सुंदर कथा कहले सदाबे ये कथा कह ये तीन भितर किसी प्रभेद ना तापर कहले अहम पय ज्योति अथा नीलो नभ मात्राणि देवाहांग मनो इंद्रियाणि कर्ता महानित्य खेलम चराचरम त्वया द्वितीय भगवन् अयम भ्रम अहम अहम माने इथे धरित्री देवी कहते तो स्तुति कर धरित्री देवी तेणु मु माने पृथ्वी पय माने जल ज्योति माने अग्नि अन्य माने पवन नभ माने आकाश ता माने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंचभूत कथा ये कहला ये पांचे एवं मात्राड़ी और तन्मात्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्र सूक्ष्म तार स्थूल अवस्था पृथ्वी जल आकाश तेणु ये सब देवा देवता कौन ना 10टा इंद्रिय प्रत्येक इंद्रिय देवता आसती से इंद्रिय देवता माने मन मनर देवता ना मन किए बुझीगला प्रद्युम्न मन अनिरुद्ध मन इंद्रिया इंद्रिय मन एवं इंद्रिय एक सब देवता पांचे महाभूत पांचे तन्मात्र शब्द स्पर्श रूप गंध मन इंद्रिय एवं इंद्रिय मान देवता कर्ता महानीति अखिलम चराचरम अधिष्ठात्र देवता अहंकार महत्त्व समेत सकल चराचर जगतर सबकि परस्पर पृथक पृथक बोली बोध होई अद्वितीय भगवान अयम ब्रह्म ये सब गुड़ाक तुमरी ठारे असंती तुम ठार ये भिन्न नुहे किंतु या भिन्न बोली आम जानूचे जहाँ सब वर्णना कराला ये से कौन 5 महाभूत 5 तन्मात्र शब्द स्पर्श प्रसगंध 10 इंद्रिय मन इंद्रिय मान देवता कर्ता महान कर्ता माने अहंकार अहंकर्ता कर्तृत्व जाहिर कर अहंकार महान
महत्त्व ये समग्र चराचर जगत ये 25टा तत्व या भीतर पड़ा ये 25 तत्व आक कौन ना प्रकृति तैयारी प्रकृतिटा मोठू अलग किंतु ये माया भूदेवी कहते ना तु ही अद्वितीय ये 2 नंबर वस्तु किसी नहीं केवल आप जी बाहर ले सब आप कहते प्रकृति ये सब सृष्टि हाँ ठीक है कि मना कर प्रकृति कुछ सृष्टि है प्रकृति 3 गुण साम्य अवस्था सृष्टि नहीं आप मिसिक बाबा अलग करा से जो महाकाल प्रभाव में प्रकृति क्षुब्ध हो गुणर तारतम्य हो जगत सृष्टि है तेणु प्रकृति जदिव सृष्टि पक्का ठीक से प्रकृति तुम ठार बाहरी तेणु ये समस्त जगत तुम भिन्न आ कि नुहे यथा भगवत अयम भ्रम यहाँ केवल परस्पर ठार पृथक पृथक बोली बोध हो जगत सब किसी परस्पर ठार अलग समस्त भिन्न प्रकार किंतु कहीं भिन्न नुह सब हुए किसी सब ब्रह्मंकर स्वरूप गोटे गोटे ब्रह्म किए तस्यात्मजूयम तब पाद पंकजम भीत प्रपन्नार्ति हरो प्रसादित तत् पालय एनम कुरु हस्त पंकजम शिरसी अमुष्य अक्षर कर्मशाप कहले तस्यात्मज अयम भूदेवी कौन कर नरकासुर महिला ना पुटा धरिकी से प्रभु देख यहाँ तस्य आत्मज अच्छे नरकासुर पुओ यहाँ तब पाद पंकजम भीत ये भारी भयभीत हो बापा भारी पराक्रमी था ना कि सम्मुखें युद्ध कर ये जो 16,100 कन्या आनिक रखी कुकुआ आसी 16,100 जन पराक्रमी तेणुक अत्यंत पराक्रमी था बर्तमान ताकू आप मारदेवा फल पुटा खाली भयभीत हो तेणु आप प्रपन्नार्थी हर हरु असादित तेणु आप शरणागत भक्तर दुख को हरण करती आपण तेणु सी बर्तमान भयभीत हो आप पाद पद्म को आश्रय कर तेणु तत्पालय येनम कुरु हस्त पंकज तेणु हे प्रभु या पालन कर मान या रक्षा कर दियो एवं आप हस्त पंकज हस्त पद्म को या धीरे मुंडे लगे जाओ शिरसी अमुष्य अखिल कलमशापहम अखिल कलमशापहम हस्त पंकजम हस्त पंकज विशेषण उटा समस्त कलमशापहम समस्त पाप को खंडन कर दूर कर क्षमता थी आपंकर हाथ पद्म को ये पिलार मुंडे टे मारी दियो प्रभु आपण कौन प्रपन्नार्थी हर संसार दुख जंजाल द्वारा पीड़ित होता व्यक्ति मान जदि आप आश्रय कर जाती दुख दूर हो जाए ये बर्तमान भय थरुची तेणु आप पाद पादमूल को ही आसी शरणागत हो बोली शरण दिंतु मुंडे टे हाथ मारी दिंतु जहाँफल आप हस्त समस्त दुख कष्ट हर हटई दिए सी दुख दूर करने भाया हाथ मुंडे टे मारी दिंतु कहले प्रभु किए माँ भो पृथ्वी माँ कहले सी नरकासुर खोद पुओ श्री शुकवाच इति भूम्यर्थितः बाग्भिः भगवान भक्ति नम्रया दत्ताभयं भौमगृहं प्राविशत सकलर्थिमत् इति भूमि अर्थितः भूदेवी ये प्रकार प्रार्थना कर देवे जहाँ तो हे नहीं नरकासुर मना भयभीत आप पाद पंकज शरण पशि उद्धार करते मुंडे टिका करते प्रभु ठीक है तुम कथा इति
भूमि अर्थित भूदेवी कथा प्रार्थना करते बाघ भी भगवान भक्ति नम्बरया भक्ति द्वारा नम्रता सहित भक्ति भाव परिपूर्ण होती अच्छी नम्रता भी अच्छी प्रकार भूदेवी कथा कहते भगवान दत्ता भयम अभय दे ठीक अच्छे तार किसी असुविधा नहीं तो रजा हो मुझे रजा तेणु आ पितृ राज्य से रजा हो किसी निर्भय गला भौम गृह प्राविशत सकल धिमत समृद्ध धन रत्न टका पूजा परिपूर्ण होकर रही ये प्रकार रुद्धिमत समृद्ध भौमासुर घर प्रवेश कले कौन कले देखी तत्र राजन्य कन्या षट सहस्राधिकायुतम मैंने 16,000 भौम भौम आहूता विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरि कौन है तत्र राजन्य कन्या नहीं देखिले चारिड़े पहाड़ खोला जगह से राजकन्या जमाई के 16,000 भौम हूता नहीं भौमासुर हरण कर ना विक्रम राजभ्य राजा युद्ध कर पराजय कर कन्या गला देवता हरि ही ददूर से प्रभु देखिदे 16,000 कन्या 16,100 पम प्रविष्टम स्त्रियो दीक्ष नरवीरम विमोहिता मनसा चक्रे मनसा बब्रीरे अभीष्टम अति दैव प्रसादित तम प्रविष्टम स्त्री वीक्ष प्रभु जो से राजकन्या मानकर रहा स्थान में प्रवेश करगले देखिकी नरवीरम जिते नर अच्छा भर ये वीर से कहीं भाव वीर बोली परास्त कर राक्षस किंतु ये उड़े ये भितर जो प्रकार सुरक्षा बल था 5-6टा सब उड़े उड़े तेणु ये सर्वश्रेष्ठ वीर पुरुष एवं जो कमन कोटि कंदर्प जोड़ी कमनीय रूप देखिकी समस्ते मोहित गले विमोहिता कौन कले मनसा बबीर अभीष्टम अति दैव प्रसादित समस्ते मने मने सिद्धांत करगले जे ये विधाता आमर पति करी समस्ते उठिकी आखि ना ठीक कथा कहला तात्पर्य है जे गुड़े रजांकर 16,000 झील कूकाड़ू आणिक ये रखिला तेणु याकर ये मानकर नहीं कि रजा घर को जी छाड़े बह कर किए यहाँ को अवसर नहीं था अरे भाई ये कि अच्छी हेनी कहीं शुणी तेणु से देखिले आम पुस्तक भाया पति की छाड़ी आम जा कड़े आउटी घर ना बाबा कौटी कौन अच्छे किए आमको नब किए आमको ग्रहण कर बापा माँ ग्रहण करेंगे कि किसी आम ना कि आम मला गुड़ा कौन समय प्रभु उद्धार कले जी आम शरीर को उद्धार कला सी आम स्वामी हो जाऊ तेणु बब्री कन्या मान राजकन्या मान अधिकार अच्छी वर्ण कर स्वामी की तेणु समस्ते स्वामी वर्ण कले प्रभु को देखी देखी प्रभु ये आम सौभाग्य वर्ण करते समस्ते भूयात पति ही अयम मह्यम धाता तदनुमोदता इति सर्वा पृथक कृष्णे भावेन हृदय दधु कौन कले भूयात पति ही अयम हे प्रभु विधाता भाग्य विधाता ब्रह्मा जी प्रत्येक मने मने भावुंटे ये दृश्यमान भगवान आमर पति ही जानतु तत् अनुमोदता ताकू हे ब्रह्मा आपण अनुमोदन करतु से टे स्टाप देखिए स्वीकार उक्ति दे दिंतु है जाऊ कारण आम भाग्य जो
विधाता ना भाग्य विधाता तेणु हे रे भाग्य विधाता इनको अनुमोदन करे भगवान कृष्ण आम पति जाती इति सर्वा पृथक कृष्ण ये जेझा मने मने जे भगवान कृष्ण को देखिए समस्त मने मने या भाविले भावे न हृदय बधु समस्त हृदय गोटे कथा ताहा प्राहीन तो द्वारावती सबुष्ट विरोजम्बरा नरजानी महापुषान अर्थास्वन द्रविणम महत्स ताहा प्राहीन तो द्वारावती सुमुष्ट विरोजम्बरे भगवान श्रीकृष्ण से राज कहने अनंतर मन कथा अंतर्जाईना सब कन्या हाथ टेकिदेले प्रभु को से कथा अंदर बुझीगले एवं समस्त की द्वारका को पठेले चल ठीक अच्छे से सुंदर वस्त्रभूषण भूषित कर गाधे कौन पानी थी कि कौन देखा गाधुआधि कर वेशभूषा सब समस्त नुआ वस्त्र वस्त्र अभाव था 16,000 लुआ भी सीखा आड़ सब जमाई था आनिक नरकासुर तेणु समस्त लुगापटा अलंकार पत्र सुड़ा तो सब रजा पराजय करके सुड़ा आनिक जमी सब समस्त अलंकार पत्र सब हुए तेणु सुड़ा पूर्ण होता सब अलंकार पत्र लुगापटा पिंधे समस्त को द्वारका पठेले प्रभु जे कौन कले नर जानी से सहित से बहु संपत्ति गज अश्व रथ विभिन्न द्रव्य पठाई नरकासुर भर्ती कर रखी सब तो गोटे जिनस भी तुम आइले गोटे संपत्ति भी ताकू नहीं हेले एवं ये झील गुड़िक पठे सब द्वारका ऐरावत कूले भांश्च चतुर्दंतास्तरस्विन पांडुरांश्च चतुष्षष्टि प्रेषया मास केशव कौन कहले ऐरावत कूल ऐरावत हाथीर कूल वंश ऐरावत कौन धला हाथी एवं चारि दांतिया तेणु से प्रकार दत्वा चतुर्दंती तरस्न चारि दांतिया धला हाथी जोटा ऐरावत वंशधर से पांडुरा ऐरावत पांडुरांश चतुष्षष्टि पांडुरा इंद्राणी सहित मिशी श्रीकृष्ण उठी तत्री ऐरावत वंश जात होता 64टी पांडुरांश और चतुष्षष्टि लेखा 64टा हाथी चारि जातिया धड़ा जोटा ऐरावत वंशधर वंश जात शया मास से 64टा पठे तापर दत्वा सुरेन्द्र भवनम दत्वा द्वितीय कुंडले ये जो जिनस गुड़ा फेर माँ कुंडल ये जो आ गोटे ये मणि वरुणकर छत्र माँ अदितिर कुंडल एवं महामणि मणि पर्वत से महामणि पर्वत ये तीन टाक तेणु ये तीन टाक नहीं इंद्र पाखु गले गले इंद्र भवन दत्वा द्वितीय कुंडले मणि पर्वत इंद्र को देले वर्ण तो ऊपर न देखा द्वितीय की कुंडल फेरैले पूजित त्रिदशेन्द्रेण तीन भुवन इंद्र कौन कले भगवान पूजा कले सहेन्द्रान्यास सप्रिय इंद्र इंद्राणी को सह इंद्र प्रभुंकर पत्नी सत्या सहित प्रभु पूजा अर्चना कले चोदित भार्योत पाठ्य पारिजातम गरुत्मति आरोप्य सेन्द्रान विबुधाम निर्जित्यो पनयत पुरम इंद्र पूजा कर
କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟା କହିଲେ ସତ୍ୟାଗ ମତ୍ୟା ନୟ ଯୋଗ ଭୁବ ଅମରତରୁ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେଉଁ ପାରିଜାତ ଫୁଲଟା ଦେଖି ପକେଇଲେ କିଏ ସତ୍ୟା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କି ସୁବାସ ଇଏ କି ଚମତ୍କାର ଫୁଲ ଏଇଠି ଇନ୍ଦ୍ରଭବନରେ ଆମ ଘରେ ନା ନେଇଯିବା ତେଣୁ କହୁଛ ନବା ଭିତରେ ନେଇକି ଯିବା ନା ନବା ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ଚୋଦିତ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଚୋଦିତ ହେଲେ ପ୍ରେରିତ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସତ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ଉତ୍ପାଟ୍ୟ ପାରିଜାତ ତଳକୁ ଉବୁଡ଼େଇଲେ ଉବୁଡ଼େଇକି କ'ଣ କଲେ ଗୀତ ରଥପଥର ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ରଖିକିରି ଆରୋପ୍ୟ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ସେଇଲେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଧରିଲେ ଆଉ ବଜ୍ର ଧରିକିରି ପାଟ ଦେଖିକିରି ବାହାରିଲେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ମିଳିକି ତାଳ ପିଟିବା ଆଉ ଏଇଟା କାମ ନନ୍ଦନକାନନରେ ରହିବା କଥା ଇଏ କ'ଣ ଧରିଲେଣି ନାଇଁ ହବନି ତେଣୁ ନିର୍ଜିତ୍ୟ ପାନୟିତ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରି ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼ ପିଠରେ ଲଦି ପାରିଜାତ ଫୁଲ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ସ୍ଥାପିତ ସତ୍ୟଭାମା ଏହା ଗୃହଜ୍ଞାନ କୁଶୋଭନ ଏଠି ସତ୍ୟା ମତେ ଲେଖା ଏଇଟା ସତ୍ୟଭାମା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ଘର ଯେଉଁଠି ଗୃହୋଦ୍ୟାନ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ଘରର ଉଦ୍ୟାନରେ ସିଏ ପାରିଜାତ ଗଛକୁ ଲଗେଇଲେ ଅନୁଗୁର ଭ୍ରମରା ସ୍ୱର୍ଗାତ ତତ ଗନ୍ଧାସବଲମ୍ପଟା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏତେ ସୁବାସିତ ଯେ ଭ୍ରମର ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ ଗଛ ପଛେ ପଛେ ଗୋଟେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧ ଫୁଲ ଗଛ ପାରିଜାତ ତାକୁ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ଘରେ ଲଗେଇଲେ ଘର ଉଦ୍ୟାନରେ ଲଗେଇଦେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯଜାଚ ଆନମ୍ୟ କିରୀଟ କୋଟିଭି ପାଦୁ ସ୍ପୃଶନ ଅଚ୍ୟୁତ ମର୍ଥ ସାଧନ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏତେନ ବିଗୃହ୍ୟତେ ମହାନ ଅହୁ ସୁରାଣାଂଶ ତମୁଧିଗତା ଯଜାଚ ଆନମ୍ୟ କିରୀଟ କୋଟିଭି हे परीक्षित जी किए सुखदेव कहते परीक्षित महाराज देखिल तो जितेबले काम हासिल करते इंद्र कौन कले जजास आनम्य किरीट कोटि मणि पर्वत देले भगवान से मणिमय पर्वत सीटा पाई पूजा कले कामना पूर्ण है तम बाटू गछुटे उपड़ा युद्ध कले पाद स्पृशन अच्युत मर्थ साधन निज अर्थ साधन है मणिपर्वत मिलला तो अर्थ साधन हो जो इंद्र भगवान पाद स्पर्श कर पूजा करते सिद्धार्थ एतेन विगृह्यते महान पारिजात वृक्ष भगवान सहित सी इंद्र युद्ध कले ये देह इंद्र व्यवस्था केते सुंदर इंद्र चरित्र सिद्धार्थ एतेन विगृह्यते महान अहोसुराणां च तमोधिगाढ्यतां तेणु इंद्र सहित देवता मानकर कि तम गुण गुड़ाकर स्वार्थ पाई सागे सागे जहाँ पूजा कर स्वार्थ हाली होगा मारे गोड़ कहवार तात्पर्य एटा कि प्रकार तम गुण संपन्न एवं कदर्य बाहर कि तेणु ये लोक मान उपदेश मिलला अरे मानव ये बुझु जो व्यक्तिटा तोर किसी उपकार कला जदि तार किसी तोठ पाइबार था गोटे कौन से चिंता कर ते बहुत से कौन गोटे ने तू शत्रुता करू यहाँ कौन ठीक ये प्रकार किसी कर ना यहाँ ये प्रणाम प्रणाम देवता मैंने ये प्रकार कले एवं से घृण्य हेले अथो मुहूर्त एक नाना गारेशु ताहास्त्य दथोपजेन भगवान तावत् रूपधरो
ଅବ୍ୟୟ ତାହେଲେ ଗୁଡ଼ାକ 16,100 ମାଇକିନା ପିଲା ଆଣିଥିଲେ ନା ନାହିଁ କି? ହଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କଲେ? 16,100 କ୍ୱାର୍ଟର ତିଆରି ହେଲା। ସବୁ ସେ ଭିତରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ 16,100 କୃଷ୍ଣ ଏକ ସମୟରେ ଏକାଦିନକେ ଏକ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା। ଅର୍ଥ ଏକସ୍ମିନ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘର, ସବୁ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିବାହ ସରିଗଲା। ଶେଷ କରିବା ଗୃହେଷୁ ତାସାଂ ଅନପାୟୀ ତର୍କ୍ୟକୃତ ନିରସ୍ତ ସାମ୍ୟାତିଶୟେଷୁ ଅବସ୍ଥିତ ରେମେ ରମାଭିର୍ ନିଜ କାମ ସମ୍ପୃତ ଯଥେତରୁ ଗାର୍ହକ ମେଧିକାଂଶ୍ଚରଣେ। କହିଲେ କି ପରୀକ୍ଷିତ ଯୀଶୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭବନମାନଙ୍କର ଏପରି ଦିବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହିଥିଲା ଯେ ଜଗତର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ। ଗୃହେଷୁ ତାସାଂ ଅନପାୟୀ ଅତର୍କ୍ୟକୃତ ନିରସ୍ତ ସାମ୍ୟାତିଶୟେଷୁ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଏତେ ଭୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଥିଲା ଯାହାକି ତା ସମାନ ଆଉ କୋଉଠି ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ କି ତାଠୁ ଅଧିକା କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଘରେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା ରହିଥିଲା ତାହା କୋଉଠି ନାହିଁ, କେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, କୋଉଠି ନାହିଁ। ଏତେ ସବୁ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା, ତାହା ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ନଥିଲା। ତାପରେ ରେମେ ରମାଭିଃ ନିଜ କାମ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସେଇ ସବୁ ଭବନ ମାନଙ୍କରେ ରହି କଳ୍ପନାତୀତ ଲୀଳା ବିଳାସୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆତ୍ମାନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆସି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ, ତାଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆମର ସାଧାରଣ ରକ୍ତମାଂସରେ ସେ ଗଢ଼ା ନୁହେଁ, ଦିବ୍ୟମ୍ ଶରୀର ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ। ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚମେ ଦିବ୍ୟମ୍। ମୋର ଜନ୍ମ ମାନେ ହେଲେ କ'ଣଟା ଆସେ ନା ଶରୀରଟା, ତେଣୁ ମୋ ଶରୀରଟା ଏବଂ ମୋର କର୍ମ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ରେ ବାପା। ମୁଁ ତମ ଭଳିଆ ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ମୁହଁରେ ପୃଥିବୀ ଜଳ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶରେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିବା ଶରୀର ମୁଁ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିଆ କରିଲି କି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଜଣେ କରିପାରିବ? ପର୍ବତକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟେକିବ? କାଳିଅ ନାଗ ଭଳିଆ ବିଷ, ଯେଉଁ ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ ଉପରେ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀ ପଡ଼ିକି ପୋଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ତଟ ଦେଶରେ ଗଛ ନେଇକି ତଳୁ ତୃଣ ଉଠିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ସବୁ ଜଳି ଯାଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ପାଣି ପିଇଲେ କାଳିଅ କୋଉଠି, ତା ବିଷ କୋଉଠି, କିନ୍ତୁ ତା ବିଷ ପାଣି ଭିତରେ ରହିକି ପାଣି ପିଇଲେ ମରୁଥିଲେ। ସେ କାଳିଅ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ହେଲା କି ନା ନାହିଁ ତ? ଆଉ ତାହେଲେ ସିଏ ସେଇ ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା ପାଞ୍ଚଭୌତିକ କୌଣସି ଜୀବ ସର୍ପ ଦଂଶରୁ ବଞ୍ଚିବ ତ? କାଳିଅ ଭଳିଆ ସର୍ପ ଛାଡ଼। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଏ ହେଲେ ଆନନ୍ଦମୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବାର ନାହିଁ। ସେ ନିଜାନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ସିଏ ତାଙ୍କ ସବୁଠି କୃଷ୍ଣ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ହେଇପାରିବ, ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାର ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ କାହାର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଥିଲେ ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ରୂପ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଷଣ୍ଢ ବାଜିଥିଲେ ନଗ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁ ସାତଟା ମାରଣା ଷଣ୍ଢକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ସତ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଲେ, ସେ ସାତଟା ଷଣ୍ଢ ସାତ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାତଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇକିରି ଡାଉଣିରେ ବଳଦ ବନ୍ଧା ହେଇକି ବେଣା ପଡ଼େ, ସେଠି ବାନ୍ଧିକି ଭିଡ଼ି ଆଣିଲେ। ତେବେ ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା ସମୟରେ ସେମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏଠି ସେମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇକିରି ସେ ଭୋଗ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ବି ଏ ସଂସାରୀ ଏବଂ ଭୋଗ ଅଛି। এই প্রকার গৃহস্থাশ্রমে সে রয়েছেন। ইথম অরমাপতি অবাপ্য পত্নী স্ত্রিয়হতা ব্রহ্মাদয়ূপী
নবিদু পদবিং যদিয়ান পাঠ্যম ভেজু মুদারা বিরত মেধিতয়া নুরাগ হাসা বলুকম নবসঙ্গম সঙ্গম জল্প লজ্জা ইথম রমা পতিং অবাপ্য ପତି ସ୍ତ୍ରୀୟ ଯେଉଁ 16,100 ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ କି ଏମାନେ ରମାପତି ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ପତି ରୂପରେ ପାଇ ପତିଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପତି ରୂପରେ ପାଇକିରି ବ୍ରହ୍ମାଦୟୋପି ନବିଦୁ ପଦବୀ ଯଦିଆ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପଦବୀ ମାନେ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଦୟ ଦେବାହା न विदुः ब्रह्मा प्रभृति ब्रह्मा शिव शंकर प्रभृति देवता माने जो भगवान पाद पद्म को दर्शन कर से पाद पद्म देखा सुजोग पाई पाद पद्मर सेवारे ये स्त्री मान लगिगले तेणु पाई भेजु मुदा विरत मेधि तयागा अनुराग तेणु प्रत्येक दिन भगवान प्रति अनुराग आसक्ति बढ़ी बढ़ी चलला एवं से भगवान को निजर प्रेमदार बांधिकी रखिले हासा बलुक बाग चाड़ी हसिकी चाड़ा हास लज्जा मिश्रित मुख एवं आखिर भंगी सब कर हासा बलुकन नवसंगम जल्प लज्जा लाजी लाजी कथा कहना नुआ 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 संगम समय जो प्रकार हिसाब से प्रभु सहित रमण कर लगे प्रत्युत गमा सनबरार हणपाद शौच तांबूल विश्रमण बीजन गंधमाल्य केश प्रसार शयन स्नपनु पहार्य दासी सप्ता अपि विभो विदधुस्व दास्यम प्रत्येक घरे जो 16,100 घर भर अनेक दासी थे जो प्रभुंर पत्नी माने से सिद्धासख निजे प्रभु सेवा भी करते दासी हाथ में करूले कहीं अनेक कथा भी आस प्रभु जी देखियो स्वामी रूप वर्णन कर असुविधा किसी ना आ प्रभु जदि जड़े चाहूँ ये चाहूँगी मोर ये स्वामी हो जातु से हो जाऊ बोले ये कौन सौतुणी बढ़े ये घरे मालिका अच्छे आ समस्त तो प्रभुंर पत्नी पुणी हो सहीगला कथा तेणुक ये भी गोटे प्रधान जिनस जेको स्त्री तुम सन्देह करूँ तेणु सी से कथा अनेक दासी थे दासी हाथ में प्रभु को सेवा कथा जानते से करूँ ये गोटे कथा यहाँ से दूर नुहे प्रभु पाखे कारण प्रभु से रूप सौंदर्य एवं भगवान बोली जानी हेतु भगवान को सेवा करवा यहाँ प्रधान पॉइंट भगवान सी तेणु आम चाकराणी सेवा करूँ अन्य चाकराणी हाथ में प्रभुंर सेवा आम करदबू ना ये प्रकार चिंतन करी प्रत्युत गमाणा प्रभु आसिले कड़े बाहर जाते निजे नहीं छुट्टी टाणुले आसन आसन निजे पकई बसा कथा करते बरार हण पाद शौच पानी आनी बुलिक आसंत बाहर पादटा को धोईदे आसन टे पकई बसैया सब नीति आसन में बसतु आसन आनी थोईदे इत्यादि तांबूल विश्रमण बीजन पान दासीटा भाई ना हेनी प्रभु को जिनस पकड़े भल लगे बेड़िया पान खंडे निजे भाई दौले विश्राम समय गोटे बस जहाँ हो गरम लगे फैन तो शुई हम बिंचुले विश्रमण बीजन गंध मांगी सुगंध गंधरे कर्पूर अगुरु
କେଶର ଇତ୍ୟାଦି ପଡ଼ିକିରି ରହିକିରି ସର୍ବାଙ୍ଗ ବିଲେପନ ନିଜେ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଦାସୀ ସହସ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରୁଥିଲେ। ମାଲ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଳାରେ ଲମ୍ବେଇ ଦେଉଥିଲେ। କେଶ ପ୍ରସାର ଶୟନ ଓ କେଶ ସଜାଡ଼ି ଦେବା, କେଶ ପ୍ରସାଦ ଏଗୁଡ଼ା କେଶ ପ୍ରସାଦନ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେଶ ପ୍ରସାଦନ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ହେଇଗଲା। କେଶ ପ୍ରସାର ଶୟନ ସ୍ନପନୋପହାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ବହୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ସେ ପକାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ନପନରେ ସ୍ନାନ କଲେ ପାଣି ଦେଇକିରି ପାଣି ଦେଇ ଘଷାଘଷି କରି ସାବୁନ ଲଗାଇ ଘଷିଣ ସ୍ନାନକୁ କରାନ୍ତି ଯେ ପୁଣକୁ ମାନେ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଚାକରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ ଅପହାର୍ଯ୍ୟ ଦାସୀ ସତ୍ତା ଅପି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଶହ ଶହ ଦାସୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭୋଦୃଶ୍ୟ ଦାସ୍ୟମ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସୀ ସ୍ୱରୂପରେ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ କର୍ମ ନିଜେ ପତ୍ନୀମାନେ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ଦାସୀ ହାତରେ କରେଇ ଦେଉନଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କର 16,108 ରାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଦିନକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧେ ପାରିଜାତ ଗ୍ରହଣ ନରକବଧ ନାମ 59ତମୋଧ୍ୟାୟ। ତାପରେ 60 ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। ଏଇଟା ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ, ଚମତ୍କାର।